السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ رولو کا ایک طویل ترین سلسلہ جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ رولو کا لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس وقت سرور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر رہے تھے، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ اس وقت جبکہ میں اسے کمرے میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے نہایت ہی معصومانہ انداز میں کہا، دادا مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی میری روح کو اندر سے کھینچ رہا ہے۔ میں نے اس کو کمرے میں لا کر پلنگ پر لٹا دیا اور اس کے ٹھنڈے جسم پر چادر ڈالتے ہوئے کہا، سرور تم خواب دیکھ کر ڈر گئے ہو؟ کیا کہا خواب؟ اس نے چادر اتاری اور اٹھ بیٹھا۔ وہ اس وقت غصیلی نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کیا تم اسے بھی خواب کہو گے؟ محض خواب؟ ہم دونوں نے اس جگہ کیا سلمہ کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی باتیں نہیں سنی؟ میں نے سرور کو دوبارہ لٹاتے ہوئے کہا، بیٹا غصہ نہ کرو، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو اور سوچو، قتل ہونے کے بعد سلمہ اس کمرے میں کس طرح آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا فریب نظر ہو۔ نہیں دادا، میں اسے فریب نظر کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ تم تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ اس جگہ سلمہ کی روح آ چکی ہے؟ میں نے سرور کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ہمیں اس طرف آنے سے منع کیا ہے، اس نے روک دیا ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو یہ حرکت سلمہ کے لیے موجوب رنج ہوگی۔ اس نے چلتے چلتے منع کیا ہے، صبر و ضبط کی تلقین کی ہے اور انتظار کے لیے التجا کی ہے۔ سرور نے اپنی بھرائی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، آئی اور چلی بھی گئی۔ ایسا آنا بھی کیا آنا، سلمہ، میرے دل کے رشتے ہوئے زخموں کے لیے مرہم کی ضرورت تھی۔ میری پیاسی آنکھیں تمہارے جلال کی زیارت کے لیے بےتاب تھیں۔ سرور اس قدر بےتابی اچھی نہیں، استقلال اور صبر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، نہیں دادا، میں اب اپنے لیے ان موہوم سہاروں کی بالکل بھی ضرورت نہیں سمجھتا۔ ہم دونوں کے درمیان تقدیر کا منحوس سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ کوئی شیطانی قوت محض اس لیے ہمارے خلاف کام کر رہی ہے کہ ہم آپس میں نہ مل سکیں، لیکن میں ہمت ہارنے والا نہیں ہوں۔ سلمہ کی روح کی آمد نے مجھے نئی قوت بخش دی ہے۔ اس نے میرے ارادے میں مضبوطی اور یقین میں استقلال پیدا کر دیا ہے۔ وہ گو علیحدہ ہو چکی ہے، لیکن اسے بھی ملنے کا اشتیاق ہے۔ میں نے اس کی غم آلود آنکھوں میں پاک محبت کے شفاف چشمے ابلتے دیکھے ہیں۔ وہ خواہ جسم سے ان دنوں محروم کیوں نہ ہو، لیکن میں اس کا قرب حاصل کرنے کی برابر کوشش کروں گا، خواہ میری راہ کس قدر کٹھن کیوں نہ ہو۔ تقدیر میری راہ میں نوکیلے کانٹے کیوں نہ بکھیر دے، پہاڑ سینہ بسینہ ہو کر راستہ روکنے کی بھی کوشش کریں، لیکن جو قدم سلمہ کی تلاش میں بڑھے گا وہ واپس نہ ہٹ سکے گا۔ پاگل مت بنو سرور، غور تو کرو، تمہاری زندگی مجھ ضعیف نمک خوار کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ ایک بڑے خاندان کے اب صرف تم ہی تو ایک چراغ باقی رہ گئی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں تاریکی دبوچ لے، لیکن میں سلمہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا دادا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو میں فی الحال زبان پر نہیں لا سکتا۔ روح سلمہ کی آمد نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس کے آنے اور بتلانے سے ایک بڑا راستہ کھل گیا ہے۔ وہ تاریک پردہ جو آج تک میری آنکھوں پر پڑا ہوا تھا وہ اب اتر چکا ہے۔ دادا یقین کرو کہ اب میں سلمہ کو اس کے اصلی خد و خال میں دیکھ رہا ہوں۔ اب میں جانتا ہوں کہ وہ کس قدر مضبوط ارادے کی عورت ہے۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کامیابی یا ناکامی یہ سب مقدر کے پھل ہیں۔ میں زندگی بھر اپنا کھیل ہنستے ہنستے کھیلتا رہوں گا۔ روح سلمہ کی جستجو سے قبل سرور نے چاہا کہ وہ مجھے اپنا ذاتی اثاثہ دے کر خود سے علیحدہ کر دے۔ اس کے لیے وہ ایک نوٹ لکھنے کے لیے بھی آمادہ ہو گیا، لیکن میں نے علیحدگی سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اب تک جس معزز خاندان سے وابستہ رہا ہوں اپنی زندگی کے آخری ایام میں کسی قیمت پر بھی قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، سرور تمہارے دادا کو نہ دولت کی ضرورت ہے اور نہ آرام کی۔ میری نظر میں سونا پتھر کے برابر ہے۔ میں صرف ایک وفادار خادم کی طرح اپنی زندگی کے آخری ایام انہی قدموں میں گزار دینا چاہتا ہوں۔ میں نے مان لیا کہ آپ کی راہ کٹھن اور دشوار ہے۔ میں بوڑھا ہونے کے باعث شاید ان تکالیف کو برداشت نہ کر سکوں، لیکن آقا زادے، یہ ایک باوفا غلام کے امتحان کا وقت ہے۔ میں ہر مصائب برداشت کروں گا۔ میں ان کمزور ٹانگوں سے برابر چلتا رہوں گا۔ تم مجھے ہر منزل پر شانہ بشانہ دیکھو گے۔ میں نے چاہا تھا کہ آپ جھمیلوں سے بچ جائیں، لیکن ہماری تقدیر میرے یاس انگیز منصوبوں پر ہنس رہی ہے۔ قسمت ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، چونکہ میری دانست میں آپ نے اب اپنا آخری قدم اٹھا لیا ہے اور اس داؤ پر اپنا سب کچھ لگا دیا ہے۔ ایسی حالت میں میرا آپ کے قدموں سے دور ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ میں اپنی ایسے وقت میں علیحدگی کو اپنے لیے کلنک کا ٹیکہ سمجھتا ہوں۔ سرور خدا کے لیے ایسا مت کرو کہ میں روسیا ہو کر مروں۔ دادا میں تو خوشی سے خود ہی اجازت دے رہا ہوں، لیکن میں اس بات کو کسی حالت میں بھی منظور نہ کروں گا۔ مروں گا تو آپ کے قدموں میں اور زندہ رہوں گا تو آپ کے سائے میں۔ میری ایسی موت بھی اچھی اور ایسی زندگی بھی اچھی۔ غرض یہ کہ میں نے اس کو اس قدر مجبور کر دیا کہ سرور خاموش ہو گیا۔
उन दिनों हम रूह सलमा की तलाश में बसरा के करीब पहुंच चुके थे। सरवर को यही बताया गया था कि बसरा के जुनूब की तरफ जो मैदान फैला हुआ है वहां से भटकती हुई रूहों का गुजर होता है। अभी वो मैदान 2 रोज की मुसाफत पर था। एक रात जबकि हम एक शादाब पहाड़ी के दामन में ठहरे हुए थे, थक चुके थे। सरवर के लेट जाने के बाद मैं भी आराम कर रहा था। नीले और साफ आसमान पर चांद निकला हुआ था। रात खामोश थी। यूं मालूम होता था कि गोया मौत ने उस रात दुनिया को अपनी आगोश में लेकर गैर मामूली सुकूत पैदा कर दिया है। सितारों भरे आसमान पर शहाबे साकिब उस रात कसरत से गुजर रहे थे। यूं मालूम होता था कि गोया आतिशी नाग एक दूसरे का ताकुब कर रही हैं। सरवर अपनी आदत के मुताबिक खामोश था, इसीलिए मैं भी खामोश पड़ा आसमान के आतिशी खेल देख रहा था। अचानक किसी औरत की आवाज ने उस रात की गहरी खामोशी के तिलिस्म को तोड़ दिया। सरवर ने भी उसको सुना और वो बेताब होकर मुझसे पहले ही उठ बैठा। दादा, सुना तुमने? हाँ, किसी औरत की आवाज थी। हो सकता है कि हमारे करीब में कोई भटकती हुई रूह हो। दोबारा फिर किसी ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, आ जाओ, आ जाओ। सुना? सरवर ने बड़े इश्तियाक से पूछा। हाँ, आवाज बिल्कुल साफ है और ज्यादा दूर नहीं है। सरवर ने कहा, दादा, मुमकिन है कि रूह की बजाय कोई मजलूम औरत किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रही हो। आओ उसे तलाश करें। सरवर, रात के वक्त उस मैदान में जहां रूहों का क़याम यकीनी है, ऐसी बातों को अहमियत देना दानिशमंदी नहीं। ना जाने किसकी रूह है और किस हाल में है। खुदा मालूम वो किसके इंतजार में है और किसे बुला रही है। हमें इन बातों को नजरअंदाज करके उसे तलाश करना चाहिए। आओ उठो। यकीन है कि हमको उसकी तलाश में ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चुनाचे मैं अपनी जगह से उठकर सरवर के साथ हो लिया। तीसरी मर्तबा फिर वही पुरसोज आवाज सुनाई दी, आ जाओ, आ जाओ। दादा, उस तरफ हमको चलना चाहिए। उसने पहाड़ी की तरफ अपनी उंगली उठाई। हम दोनों सामने वाली पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। ख्याल था कि कोई औरत इसी की पुश्त की तरफ मौजूद है। चुनाचे हम रात की चांदनी में अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर हर तरफ देखते और आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि हम उस पहाड़ी के करीब पहुंच गए। उस पहाड़ी के निचले हिस्से को तोड़कर किसी ने पत्थर हासिल किए थे। हम आगे बढ़ते रहे। यकायक वही आवाज बिल्कुल करीब से आई, आ जाओ, आ जाओ। उस तरफ दादा, उस जगह वो होगी। एक तिकोनी चट्टान दाईं तरफ मौजूद थी। आवाज उसी की पुश्त की जानिब से बुलंद हुई थी। चुनाचे हम बड़ी तेजी के साथ उस तरफ लपके और वहां पहुंच गए। 2 बड़े पत्थरों के दरमियान एक औरत पड़ी कराह रही थी। चांदनी अपनी किरणों से उसके तमाम जिस्म को उजागर कर रही थी। उसकी दोनों आंखें बंद थीं। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। यकायक उसके होंठों पर जुम्बिश पैदा हुई। उसने कहा, आ जाओ, आ जाओ। सरवर झुका हुआ बगौर उसकी तरफ देख रहा था। दादा, उम्मुल अजल। सरवर चिल्लाया। बुढ़िया ने फरेरी ली। उसकी दोनों आंखें खुल गईं। चांदनी में यूं मालूम हो रहा था कि गोया उनसे नूर जाया हो चुका है। उसके दोनों इस्तख्वानी बाजू लरसते हुए बुलंद हुए और इसके बाद उसने कहा, तुम आ गए सरवर? हाँ, मैं आ गया हूँ। ये क्या हाल है? मैं जा रही हूँ बेटा, वहां जहां से आई थी। जाना यकीनी है। बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। गवाह रहना, लोगों ने मुझे उम्मुल अजल, हलाकत की माँ या मौत के नाम से याद किया है, लेकिन मैं फिर भी मौत से महफूज न रह सकी। मैं जानती हूँ कि ये किसकी शरारत थी। मेरे खिलाफ जिस दुश्मन ने जहरीला प्रोपेगेंडा किया, मैं उसी की बदौलत इन नामों से मशहूर हो गई और बराबर लोगों के हाथ दुख उठाती रही। हलाकत का जिम्मेदार एक बूढ़ा है, बूढ़ा नाग, जिस शैतान की आंखें सांप की आंख से मुशाबा हैं। मैं जानता हूँ उस शैतान को। वो मुझसे भी मिल चुका है। मेरे लिए उसने खुदकुशी का मुतालबा किया था। वो वाकई इब्लीस का चेला मालूम होता है। बुरी मौत मरेगा वो भी। जहरीला नाग डसने से बाज नहीं रहता, लेकिन उसका जहर अब उसके लिए भी जहर बन जाएगा। उसने अपनी जुबान निकालकर अपने सूखे हुए होंठों को चाटा। इसके बाद उसने कहा, सिमी रामसीस से मुलाकात हुई या नहीं? उसने सरवर की तरफ देखा। मिल चुका हूँ। वो तो सलमा के नाम से बार बार मिल चुकी थी। सलमा? सलमा? हाँ, वही सिमी रामसीस थी। उसे भी हलाक होना पड़ा, लेकिन सरवर, उसकी रूह अब इस दुनिया में भटक रही है। वो बेचैन रूह है, बेताब रूह। सलमा एक बावफा लड़की थी। उसकी रूह से भी वफा की उम्मीद रखो। कोशिश करो तो रूह सलमा से भी मुलाकात हो सकती है। रूह सलमा, मैं उसी की तलाश में इधर आया हूँ। सुना है कि बहुत सी रूहें किसी शोले के गिर्द घूमती हैं और उन घूमने वाली अरवाह में रूह सलमा भी मौजूद है। यकीनन है, और मेरी रूह को भी उसी जगह रहना चाहिए। सुनो सरवर, मैं तुम्हें राज की बात बतलाती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें याद कर रही थी और मरने से कबल मिल लेना चाहती थी। मैं थोड़ी देर की मेहमान हूँ। सद शुक्र है कि मेरी आरजू पूरी हो गई। तुम्हें सलमा का इंतजार करना चाहिए। वो दोबारा मिलेगी और यकीनन मिलेगी। सरवर, इस बार तुमने उस गरीब को मजलूम और सितम रसीदा लड़की के रूप में देखा है। उसकी आवाज में सोज होगा। उसकी आंखों की गहराइयों में गम पोशीदा होंगे। उसकी आंखों में जिगर पाशियां होंगी।
لیکن دوبارہ وہ اپنے پہلے روپ میں نہ ملے گی۔ روح سلمہ پورے جلال کے عالم میں اس دنیا میں نمودار ہوگی۔ وہ ایک ایسی چنگاری ہوگی جو دشمن کو خاکستر کر دے گی۔ وہ اپنی مظلومیت کے انتقام کے لیے، اپنے رومان کی تکمیل کی خاطر، اپنی محبت کی امنگوں کو بار آور دیکھنے کے لیے شعلہ جوالا بن کر آئے گی۔ روح سلمہ یقیناً بدلہ لے گی اور تمہاری اس دنیا میں تہلکہ مچا دے گی۔ تم اس کی واپسی کا انتظار کرو، ضرور انتظار کرو۔ یہ گھڑیاں خواہ کس قدر طویل کیوں نہ ہو، ان میں خلش بھی ہو تو برداشت کرو، مگر سلمہ کی روح کا انتظار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جلال بن کر آئے اور تمہیں تلاش کرے لیکن تم اسے نہ مل سکو۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی تمناؤں کا خون ہو جائے گا۔ اگر تم ٹھوس پتھر کی طرح اس کے تصور میں غرق ہو کر ایک جگہ پڑے رہے تو وہ خود تمہیں تلاش کر لے گی۔ سرور نے کہا، اے ماں، میں نے تو محض اس کے لیے اپنا آرام بھی ترک کر دیا ہے۔ میں ان دنوں بھی اس روح کی تلاش میں ہوں، مت تلاش کرو، اسے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ سنو، تم میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بلا ضرورت خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ اچانک پہاڑی پر سے ایک وزنی پتھر بڑی تیزی کے ساتھ لڑکتا ہوا نیچے آیا اور وہ قریب المرگ ام الاجل کے سینے پر آ کر ٹھہرا۔ بڑھیا کی ہلکی سی چیخ بلند ہوئی۔ ہم نے اس کے سینے سے اس پتھر کو ہٹایا۔ ام الاجل نے آخری مرتبہ سرور کی طرف دیکھا۔ لو میں چلی، میرا آخری سلام بچوں، آخری، خدا حافظ۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر سے شیطانی کہے گونجے، مر گئی، مر گئی، آفت کی پرکالا۔ میں نے اور سرور نے اس طرف دیکھا۔ وہی شیطان سیرت ناگ چشم بوڑھا کسی کوہستانی بھوت کی طرح اپنے دونوں بازو پھیلائی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ سرور نے غصے کی حالت میں پتھر اٹھا کر اس طرف پھینکے۔ اس نے دوبارہ کہے لگائے اور وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دوسری طرف کو چل پڑا۔ ام الاجل مر چکی تھی۔ ہم دونوں نے اس کے لیے اسی جگہ قبر تیار کی اور اس میں اس کو لٹا کر اوپر سے بند کر دیا۔ جس وقت ہم کام سے فارغ ہوئے رات ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں اس ناگ چشم بوڑھے کے خلاف بہت ہی غم و غصہ تھا۔ کاش وہ ہم میں سے کسی کو بھی اگر مل جاتا تو نہ جانے اسے کس طرح پیش آتے۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ ہم آرام کرنے کے لیے دراز ہو گئے۔ دوپہر کے بعد میں بیدار ہوا۔ سرور ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ اسے اس حال میں سوتا دیکھ کر میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ نہایت ہی ناز و نام میں اس نے پرورش پائی تھی، لیکن آج اس کا وہی نازک جسم جو کبھی گدوں پر ہوتا تھا پتھروں پر پڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اس کے لیے دعا مانگی، الہی اس پر رحم فرما، اس کے غم، اس کی تکلیف اور اس کی اذیت اب حد سے سوا ہو چکی ہے۔ میں نے ابھی اپنی دعا ختم نہ کی تھی کہ سرور نے آنکھیں کھول دیں۔ کیوں دادا، یہ کیسی دعا مانگی جا رہی ہے؟ یوں ہی بیٹا۔ میں نے دعا ختم کی اور سرور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، دادا، مجھے آپ سے آنکھیں چار کرتے شرم آتی ہے۔ واقعی آپ نے میرے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، خدا ہماری حالت پر رحم کرے۔ میں نے کہا، سرور، مجھے اپنی تکلیفوں کا کچھ خیال نہیں ہے، البتہ اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ اس وقت تم خود تکلیفیں اٹھا رہے ہو۔ اب ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ خاتمہ تو ضرور ہوگا، کبھی بھی کوئی ہمیشہ یکساں حال میں نہیں رہا۔ سپہر کے بعد ہم بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے اور شام تک پیدل ہی چلتے رہے، پھر ٹھہر گئے۔ جس میدان میں روحوں کی تلاش میں ہمیں پہنچنا تھا وہ اب زیادہ دور نہیں تھا، لیکن میں یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ نہ جانے سلمہ کی روح سے ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے ام الاجل کی آخری باتیں سرور کو یاد دلائیں اور اس کو بتلایا کہ اس مرنے والی بڑھیا کے خیال کے مطابق آپ کا سلمہ کی روح سے ملنا بے مقصد اور بے نتیجہ ہے۔ خود بڑھیا نے سلمہ کی طرح تم کو اس کام سے روکنا چاہا ہے۔ سرور نے کہا، دادا، اب وہ میدان زیادہ دور نہیں ہے، ممکن ہے کہ ہماری آسانی سے ملاقات ہو جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو پھر دیکھا جائے گا۔ ہم نے بصرہ میں پہنچ کر ایک معمولی سا مکان کرائے پر لے لیا، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمیں یہاں ابھی کتنے عرصے قیام کرنا تھا۔ سرور نے اس جگہ پہنچ کر اپنے اخلاق کا کچھ اس قسم کا مظاہرہ کیا کہ جو لوگ ہمارے پڑوس میں تھے وہ بہت جلد امید سے مایوس ہو چکے تھے۔ ہمیں یہاں آئے اگرچہ پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن اس میدان میں جو کہ جنوب کی طرف تھا کسی روح سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب ہم دونوں آفتابی تمازت سے بچنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے لقودک میدان کی طرف دیکھ رہے تھے، اچانک 3 بگولے نمودار ہوئے اور وہ چکر کھاتے ہوئے ایک طرف کو قطار کی صورت میں بڑھتے دیکھے گئے۔ اچانک ہم نے رونے کی آواز سنی۔ اس وقت ہمارے پڑوس میں کوئی شخص بھی نہ تھا۔ سرور بےتابی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے سنا دادا؟ ہاں، کسی کے رونے کی آواز تھی۔ میرا خیال ہے کہ یقیناً کسی روح کی آواز ہے۔ دیکھیے نا، اس جگہ تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ وہ اسی وقت انہی بگولوں کی طرف تیزی سے لپکا۔ میں نے اس آواز کو خاص اہمیت نہیں دی اور نہ اس پر یقین کیا کہ یہ بگولے روحیں ہیں۔
मैं अपनी जगह खामोश खड़ा अभी गौर ही कर रहा था कि अचानक एक अजीब किस्म का ख्याल जहन में आ गया। चुनाचे मैं अपनी जगह से तेजी से भागा और इस कदर तेज भागा कि सर्वर से भी आगे निकल गया और उन बगोलों के पास पहुंच गया। मेरे हाथ में 2 पत्थर थे। सर्वर अकब में चीख रहा था, क्यों दादा, तुमने क्या देखा है? मैंने सर्वर को जवाब दिए बगैर उन दोनों पत्थरों को एक एक करके अपनी कुव्वत के साथ उन बगोलों पर खींच मारा। मेरे दोनों पत्थर बगोलों के दरमियान में घुसकर शायद दूसरी तरफ निकल गए थे। मेरा तजुर्बा कामयाब रहा क्योंकि मैंने हाय हाय की दर्द भरी आवाज को सुना और तीनों बगोले निहायत ही तेजी और सुरत के साथ दूर होते चले गए। सर्वर मेरे पास पहुंच चुका था। उसने पुश्त की तरफ से मेरे दोनों कांधों को पकड़ लिया। दादा, वाकई अजीब ख्याल इस वक्त तुम्हारे दिल में पैदा हुआ। अब हमको पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि ये वीरान मैदान अरवाह की आम गुजरगाह है। मेरे ख्याल में पत्थर फेंकते वक्त कराहने की आवाज़ों को आपने भी सुन लिया होगा। मेरी नज़रें उन्हीं बगोलों के ताकुब में थीं। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक कितार में तीनों बगोले जो उस तरफ बढ़ रहे थे जरूर रूहें थीं। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना शुबा दूर करने के लिए उनको सदमा पहुंचाया है। सर्वर भी उस तरफ देख रहा था। हमारी चंद दिनों की कोशिश के बाद ये बात तो पाया सबूत को पहुंच गई कि इस मैदान में रूहों का गुजर है, लेकिन ना किसी रूह को उसके असली रूप में देख सके और ना ही उनमें से किसी से हम कलाम हो सके। चंद दिनों के बाद सर्वर ने अपना इरादा जाहिर किया। उसने बतलाया कि वो इसी मैदान पर उनका ताकुब करना चाहता है। मैंने सर्वर को मना किया और उसको याद दिलाया कि खुद सलमा और उम्मुल अजल ने उसको ऐसा करने से मना किया था, लिहाजा उसे इस किस्म की गलती ना करनी चाहिए। उस वक्त सर्वर का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने कहा, लेकिन आखिर इस मैदान में बगोलों के देखने से हमें क्या हासिल होगा? इस तरह तो मैं सलमा की रूह को शनाख्त भी न कर सकूंगा। क्यों ना मैं उन दोनों चट्टानों के दरमियान पहुंच जाऊं जहां वो शोला रोशन है। मुमकिन है कि वहां सलमा की पाक रूह से भी मुलाकात हो जाए। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सर्वर, खुदा के लिए ऐसा ना करो। खुद पर और मुझ पर रहम करो। शायद तुम्हें यह इल्म नहीं है कि हमारा उन रूहों से रास्ता मुख्तलिफ है जो अपना जिस्म छोड़ चुकी हैं। वह मुकाम उनकी पोशीदा क़यामगाह है। वहां पहुंचकर खलल अंदाज होना खतरे से खाली ना होगा। सर्वर ने कहा, इतनी मेहनत करने के बाद खतरों के एहसास के बाइस इस बड़े और जरूरी काम को अधूरा छोड़ देना महज हमाकत है, हमाकत। मेरे मना करने के बावजूद सर्वर उस तरफ बढ़ने लगा। मजबूरन मुझे भी उसका साथ देना पड़ा। शाम के वक्त जबकि हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था, हम वहां पहुंच गए जहां पुराने मोहब्बतों के खंडर और दीगर किस्म की टूटी फूटी इमारतों के आसार मौजूद थे। मुझे यह मालूम हो चुका था अहद कदीम में इस मुकाम पर शहर पीटरा मौजूद था और उसके अजायबात दुनिया के हर हिस्से में मशहूर थे। मैंने वहां पहुंचकर बगौर हर शय को देखा। चट्टानों को काट काट कर पत्थर हासिल किए गए थे और उस जगह ऐसे गहरे गड्ढे भी थे जिनको देखकर यूं मालूम होता था कि कभी यहाँ जमीन दोज मकानात भी थे। चूंकि तारीकी बढ़ती जा रही थी और हम उस वक्त एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि जहां कई हरी घाटियां भी मौजूद थीं। सर्वर की जिद के बायस हमको उस रात उसी जगह ठहरना पड़ा। रात के वक्त हमने अजीबोगरीब आवाजों को सुना। कभी रोने की आवाज आ जाती थी और कभी कहकहे बुलंद हो जाते थे। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, दहशत जदगी में इजाफा होता जा रहा था। उस जगह हू का आलम था। हम दोनों में से उस रात किसी की भी आंख न खुल सकी। कभी उस जगह गहरी खामोशी तारी हो जाती थी और कभी तूफान सा बर्पा हो जाता था। खुदा खुदा करके रात खत्म हुई। सर्वर ने कहा, दादा, रात तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। हाँ, बहुत कुछ सुन चुका हूँ। यूं मालूम होता है कि इस जगह बेशुमार रूहें मौजूद हैं। बहुत सी टूटी फूटी कब्रें भी मौजूद थीं जिन्हें देखकर यूं मालूम होता था कि गोया इस शहर को अरसे तक कब्रिस्तान की हैसियत से भी इस्तेमाल किया गया है। ना जाने यहाँ से किस कदर इनकलाबी सैलाब गुजर चुके थे। अंधेरी रात का हैबतनाक नज़ारा बड़े बड़े सुरमाओं का दिल दहला देता था। यूं तो वहां बहुत सी बातों को सुना जा चुका था, लेकिन उनमें सलमा की आवाज अभी सुनने में न आई थी। जब रात का सिर्फ 1/3 हिस्सा बाकी रह गया था, उस वक्त एक जगह होलनाक सन्नाटा छा गया। हम दोनों खामोश बैठे थे। अभी रात बाकी थी कि हमने चंद कुत्तों की आवाजों को सुना। उस वक्त यूं महसूस हुआ कि गोया वो आपस में खाने की किसी चीज के लिए झगड़ पड़े हैं। उस वक्त हमारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कुछ देर तक दिलों को बेचैन कर देने वाली भौंकने की आवाज बराबर आती रही। उसके बाद फिर सुकूत तारी हो गया। खुदा खुदा करके रात की स्याही कम होने लगी और वहां की चीजें दिखाई देने लगीं। उस वक्त हवा भी रुकी हुई थी और ऐसा मालूम होता था कि गोया हर शय पर जमूद तारी हो गया है। हम अपनी जगह से उठे और उस तरफ को बढ़ने लगे जिस तरफ से बोलने की आवाजें आ रही थीं। एक खड्ड के करीब पहुंचकर मैंने सर्वर को बाजू से पकड़कर रोक लिया। वहां चंद स्याह रंग के कुत्ते मौजूद थे और वो किसी मुर्दे को लिपटे हुए थे। मैंने आहिस्ता से कहा, वो देखिए, कुत्ते किसी लाश को खा रही हैं। सर्वर ठिठक कर ठहर गया और उसने उस तरफ देखा।
चंद कुत्ते मुर्दा लाश से लिपटे हुए उसका गोश्त नोच रहे थे और थोड़ी बुलंदी पर भूखे कौवे शोर मचा रहे थे। कुत्तों ने लाश का पेट फाड़ डाला। सरवर की हल्की सी चीख निकल गई। उसने कहा, दादा वही शैतान बूढ़ा। मैंने कुछ झुककर उस तरफ देखा। वाकई उस खड्ड में नाग चशम बूढ़े की लाश पड़ी थी, जिसका पेट फटा हुआ था। कुत्ते उसकी टिक्का बोटी करने में मसरूफ थे, लेकिन अभी उस शैतान का मनहूस चेहरा उसी तरह सलामत था। वो अगरचे मर चुका था, लेकिन चश्मे नाग की तरह चमकने वाली 2 आंखें उसके चेहरे पर अभी तक खुली हुई थीं। हमने बगौर उसकी तरफ देखा। यूं मालूम होता था कि उस काबिले रहम हालत में भी वो हमें गैज़ो गज़ब की हालत में घूर रहा है। सरवर ने दबी हुई आवाज में कहा, दादा ये शैतान दूसरों पर मौत और हलाकत मुसल्लत करने में खुश होता था, लेकिन इस वक्त ये खुद मौत के बेरहम हाथों में पारा पारा हो रहा है। यकीन है कि ये खतरनाक कुत्ते इस बूढ़े की हड्डियों के सिवा और कुछ भी ना छोड़ेंगे। मैंने कहा, बेटा उम्मुल अजल का कहना ठीक साबित हुआ। उसने मरते वक्त ये पेशगोई की थी कि नाग चशम बूढ़ा भी ज्यादा अरसा जिंदा न रहेगा। जो उसने कहा था वो आज पूरा हो गया। मौत का मुतालबा करने वाला शैतान खुद ही बहालत कसम पुरसी वादी हलाकत में पहुंच गया। उस वक्त पर खुदाई कहर और आसमानी अजाब नाजिल था। उसकी रूह जहन्नुम में दाखिल हो चुकी होगी। हम दोनों सहमे हुए थे। उस नज़ारा को देखकर आगे बढ़ने लगे। वो दोनों पहाड़ियां जिनके दरमियान तंग रास्ता जाता था उस वक्त मेरे सामने थीं। सरवर ने उस तरफ उंगली उठाते हुए कहा, वो देखो दादा, दोनों पहाड़ियां नजर आ रही हैं। मैंने अपनी भराई हुई आवाज में कहा, वाकई दोनों पहाड़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन मेरा कहना मानो तो इसी जगह से लौट चलो। सलमा और उम्मुल अजल की हदायत पर तुम्हें अमल करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं मोहब्बत के इम्तिहान में फेल होना पसंद नहीं करता। महज एक मफरूजा खतरा के पेश नजर मैं अपनी तवील मुहिम को नामुकम्मल छोड़ दूं। उसने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए। उसके बशरे से यूं मालूम होता था कि गोया वो नाराज हो गया है। मैंने दोबारा सरवर से कहा, बेटा अब भी वक्त है। मुझे तो उनको देखने से खौफ मालूम हो रहा है। मैं इस वक्त अपने ज़मीर की आवाज़ सुन रहा हूँ। तुम यकीनन खतरे की तरफ बढ़ रही हो। मुझे पढ़ना ही चाहिए। खतरा तो कायनात के हर हिस्से में पाया जाता है। मैं तने से कमर लगाकर बैठ गया। मेरे पास ही सरवर भी बैठ चुका था, लेकिन उसकी नजरें उन दोनों पहाड़ियों की तरफ लगी हुई थीं। वहां नहुसत सी बरस रही थी। इस दौरान में हमने मुतअद्दिद बगौलों को उस तरफ जाते देखा। सरवर पूरी तवज्जो के साथ उन चीजों को देख रहा था। कुछ देर तक सस्ताने के बाद उसने कहा, दादा अगर इजाजत हो तो मैं घूम आऊं। अभी आ जाऊंगा। मुमकिन है कि सलमा की रूह से मुलाकात हो जाए, लेकिन इतनी उजलत क्यों है? मैं चाहता हूं कि मेरी ये मुहिम जल्द खत्म हो जाए। मैं अब थक चुका हूं और घबरा सा रहा हूं। जो होना है बस जल्दी हो जाए। अचानक उसका सर झुक गया। मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता कहते सुना, यास्मीन अल्लाह को प्यारी हो गई। नसरीन ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। सलमा ने कुछ हक़ वफा अदा किया था, लेकिन वो भी मेरी इस मनहूस जिंदगी में मेरा साथ न दे सकी। कसरे अहमर जल कर राख हो गया। उम्मीद का यकीन दिलाने वाली उम्मुल अजल भी इस दुनिया से रूठ कर खुदा मालूम कहाँ सुधार गई। एक एक करके सब साथ छोड़ गए, लेकिन मेरा काम अभी तक पाए तकमील को न पहुंच सका। मैंने कहा, सरवर बेटा मेरी बात मानो। इन तमाम झमेलों को छोड़कर मेरे हमरा अपनी उस बस्ती में वापस चलो और दूसरी शादी कर लो। शादी? वाह दादा वाह। जब दिल ही बुझ गया तो शादी से क्या लुत्फ हासिल होगा? वो उठकर खड़ा हो गया। मैंने दोबारा उसको बिठाना चाहा। उसने कहा, नहीं आप आराम करें, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। उस वक्त उसके चेहरे पर अजीब कैफियत तारी थी। उसकी आंखें ये जाहिर कर रही थी कि गोया वो किसी गहरी फिक्र में डूबा हुआ है। चुनाचे वो आगे बढ़ा। इसके बाद मैं भी उसके अकब में चल पड़ा। जिस वक्त हम दोनों उन पहाड़ियों के दरमियान में से गुजर कर आगे बढ़े, उस वक्त मुझे यूं महसूस हुआ कि गोया हम किसी गर्म मुकाम से निकलकर अचानक सर्द खाने में पहुंच गए हैं। सरवर की नजरें सामने ही लगी हुई थीं। उस जगह मौत की गहरी खामोशी तारी थी। हर तरफ सन्नाटा था। कहीं कहीं भद्दी शक्ल वाले ऐसे परिंदे नजर आते थे कि जिनकी आंखें देखकर दहशत होती थी। किसी बूढ़े झींगर की ना खत्म होने वाली पुरस्कार आवाजें, जिनको सुनकर अगरचे मेरे पांव डगमगाने लगे थे, लेकिन सरवर उन चीजों से बेपरवाह था। वह चुपचाप बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। 1 घंटे के बाद हम उस मुकाम पर पहुंच गए जहां से तंग रास्ते का आगाज होता था। मैंने आगे की तरफ देखा। उधर धुआं धुआं सा दिखाई दिया। यूं महसूस होता था कि आज ये तंग रास्ता तारीख हो जाएगा। उस जगह पहुंचकर सरवर की रफ्तार इस कदर तेज हो गई कि मेरे लिए उसका साथ देना दुश्वार हो गया। जब हम दोनों के दरमियान फासला बढ़ने लगा तो मैंने भागना शुरू कर दिया। इस तरह हमने उस तंग रास्ते का 1 फरलांग के करीब हिस्सा तय कर लिया। अचानक सरवर ने एक रोशनी की तरफ इशारा किया। मैंने भी काफी फासले पर नारंगी रंग के टिमटिमाते हुए शोले को देखा। उस वक्त फिर सकूत तारी था कि कायनात की हर शय पूरी तरह मुंजमद होकर रह गई है। मेरे दिल की धड़कन जोरों पर थी। शोले की रोशनी ने मेरे खतरा को पूरे शबाब पर पहुंचा दिया था।
उस तरफ से एक फाख्ता को परवाज करते देखा जो आगे जाकर ना जाने कहां गुम हो गई। मत आओ, उस तरफ मत आओ। इस गैर मुतवक्का आवाज की दहशत से मैं घबराकर गिर पड़ा। सरवर ने मेरे गिरने पर भी पलट कर नहीं देखा। मैं खुद ही वहां से उठा। फासला बढ़ चुका था। दोबारा फिर किसी ने कहा, इस तरफ मत आओ। रुक जाओ सरवर, खुदा के लिए रुक जाओ। क्या पहचानते नहीं कि ये सलमा की आवाज है? वही लहजा है। हाँ दादा, सलमा की आवाज है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो इस वक्त इसी जगह मौजूद है। अब शोले और सरवर के दरमियान कुछ फासला नहीं था। मैं अपनी जगह से उठकर तेजी से भागा। एक मनहूस तारीक मुकाम मेरे सामने था और शोला भी टिमटिमा रहा था। मैं सरवर से लिपट गया। खुदा के लिए इसी जगह ठहर जाओ बेटा। मुझे छोड़ दो दादा, मुझे छोड़ दो। वो चीखा, नहीं नहीं, मैं किसी हालत में भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैंने खुशामद की, गुस्ताखी मुआफ। उसने बड़ी सख्ती के साथ मुझे इस तरह धकेला कि मैं गिर पड़ा। वो आगे बढ़ गया। पहाड़ पर गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अचानक मेरे और सरवर के दरमियान साथ वाली चट्टान का बड़ा हिस्सा आ पड़ा। मैं बदहवास हो गया। मैंने चट्टान पर चढ़ना शुरू किया ताकि मैं खुद को सरवर के पास पहुंचा दूं। मैं ऊपर पहुंच गया। सरवर काफी आगे जा चुका था और पुरस्कार शोला रक्स कर रहा था। मैं उसी जगह से चिल्लाया, खुदा के लिए सरवर, जरा ठहर जाओ, मुझे भी अपने पास पहुंचने दो। मैंने दूसरी तरफ उतरने की कोशिश की। गिड़गिड़ाहट की आवाज इस मर्तबा और शिद्दत के साथ सुनाई दी। मैं कूद पड़ा। इसके फौरन ही बाद मैंने सरवर की दर्द भरी चीख को सुना। घबराकर सामने की तरफ देखा। शोला उसके सर पर मौलिक था और उसका कद ताड़ के दरख्त की तरह तेजी से बुलंद हो रहा था। वो एक ऐसा होशरुबा नजारा था कि जिस पर मैं यकीन न कर सका। ख्याल हुआ कि या तो मेरा दिमाग खराब हो गया है और या फिर मैं फरेबे नजर का शिकार हो गया हूँ। मैंने अपनी दोनों आंखों को मलते हुए दोबारा उस तरफ देखा। सरवर कई गज लंबा हो चुका था। वो फैल रहा था। मैंने दोबारा उसकी चीख को सुना, मैं आया मेरे बेटे, ये क्या हो रहा है? खुदावंद, दादा मुझे मुआफ कर देना। अलविदा, खुदा हाफिज। मोहब्बत की बका के लिए फना को अपना रहा हूँ दादा। उस वक्त मेरी आंखें फटी जा रही थीं। दिल डूबा जा रहा था। यूं मालूम हो रहा था कि गोया मेरे हाथ पांव का दम निकलने वाला है। यकायक नारंगी शोले का रंग सब्जी माइल हो गया और मैंने अपने नूरे नजर लखते जिगर सरवर को किसी बॉयलर की तरह फटते देखा। मैंने दोनों हाथों से इस रूह फरसा मंजर को देखकर चेहरा ढांप लिया। उसके गिरने का धमाका सुनाई दिया। मेरी चीख निकल गई। हाथों को हटाकर उस तरफ देखा। सरवर गिर चुका था। वो बेहिस्सो हरकत और खामोश था। मैंने भागकर उसके पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही एक जोरदार धमाके के साथ दोनों चट्टानें फट गईं। एक पत्थर मेरे सर पर लगा और मैं बेहोश हो गया। दूसरे रोज मैं इमदादी कैंप में था। सर पर पट्टी चढ़ी हुई थी। मेरे अलावा उस कैंप में और भी जख्मी आदमी मौजूद थे जो उसी पहाड़ी हिस्से के दूसरी तरफ रिहाइश रखते थे। दरियाफ्त करने पर पता चला कि उस जगह एक पुराना छोटा सा आतिशफिशां पहाड़ था जो कल ठीक शाम के 5 बजे फट गया है। उस हादसे में करीब 200 आदमी हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। मैं उसी हालत में अपनी जगह से उठा। डॉक्टर तेजी से मेरे पास पहुंच गया। आप लेटे रहें, अभी लेटे रहें। डॉक्टर, मैं अपने उस लड़के की तलाश में हूं जो चट्टानों के दरमियान वाले तंग हिस्से में दाखिल हो गया था। मैं उसे देखना चाहता हूं। ओह, वो तो मर गया। बड़े मियाँ, अब सब्र करो। अलबत्ता उसकी लाश अभी तक महफूज है। मुझे उसके पास पहुंचा दीजिए। आइए। डॉक्टर मुझे अपने हमरा लेकर एक मुकाम पर आ गया। उस जगह मेरे सरवर की लाश बेगौरो कफन अभी तक पड़ी हुई थी। उसका दुबला पतला जिस्म कई गुना लंबा नजर आ रहा था। वह जगह जगह से फट गया था। सरवर की शक्ल इस कदर तब्दील हो चुकी थी कि उसका पहचानना मुश्किल था। उसका लिबास तार तार हो चुका था। 4 डॉक्टर उसकी लाश का मुआयना करने में मसरूफ थे। मैं उस पर गिर पड़ा और उसके मुनव्वर चेहरे को चूमने लगा। बड़े डॉक्टर ने मुझे जबरन खींचकर उस लाश से अलहदा कर दिया। कुछ देर बाद मैंने अपने हवास दुरुस्त किए और पूछा, ये क्या हुआ डॉक्टर? इसका कद इस कदर किस तरह बढ़ गया? इसका जिस्म फट कैसे गया? डॉक्टर ने अफसुर्दगी के लहजे में कहा, बड़े मियाँ, ये उस मुकाम पर अपनी गलती से खुद ही चला गया था कि जहां हवा का दबाव 0 के बराबर था। किसी ऐसे मुकाम पर जहां हवा का दबाव 0 के बराबर हो, हर जिस्म का यही हशर होता है। जल्जले ने वो जगह भी तबाह कर दी है। हम बमुश्किल तमाम वहां से इस लाश को निकाल कर ला सकी हैं। मैंने कहा, तो फिर इसका जिस्म क्यों कर सलामत रहा? डॉक्टर ने अपना हैट उतारते हुए कहा, मैंने अभी बतलाया है ना कि आतिशफिशां पहाड़ के फटने से जल्जला आ गया था, जिसके बायस वो हिस्सा तबाह हो गया। अब वहां हवा का दबाव मामूल के मुताबिक हो चुका है। सरवर की मौत जिन अजीब और हैरतनाक माहौल में हुई, मैं उसे कभी भी फरामोश न कर सका। उस बड़े खानदान का आखिरी चिराग भी मेरे सामने गुल हो गया, जिसके साथ मैं अहद में वाबस्ता हुआ था। मरहूम सरवर को उस हलाकत अंगेज खतरे से बचाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की।
اس کا غصہ بھی برداشت کیا، ناراضگی بھی مول لی، لیکن اس کے باوجود میں اسے محفوظ نہ رکھ سکا۔ اس غریب کی موت پر آپس کے مشورے کے بعد ڈاکٹر نے یہی رپورٹ پیش کی کہ متوفی سرور ایک ایسے مقام پر پہنچ جانے کے باعث ہلاک ہوا جہاں ہوا کا دباؤ 0 کے برابر تھا۔ تیسرے روز اس کو دفنا دیا گیا۔ میں نے اس کی یاد قائم رکھنے کے لیے اس کا خوبصورت مقبرہ بنوا دیا۔ چند دنوں کے بعد مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے قبل فردن کچھ اور لوگ بھی اس مقام پر پہنچ کر اسی طرح ہلاک ہو چکے تھے، اور ان کے متعلق بھی ڈاکٹر صاحبان کی یہی رائے تھی۔ اور پھر وہ غمزدہ روح اپنی درد بھری رودات سنا کر اونچی آواز میں سسکنے لگی تو رولوکا نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولا، محترم روح، اب خاموشی اور صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں وہ خود کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھو۔ اگر دیکھا جائے تو سرور نے خود کو ہلاکت میں ڈالا۔ خیر، میں آپ کے سکون کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اتنے میں اذان فجر کی آواز سنائی دی تو وہ روح اچانک غائب ہو گئی اور رولوکا اس جگہ سے واپس آ گیا۔ کئی دن سے حکیم وقار محسوس کر رہے تھے کہ رولوکا کچھ زیادہ ہی کھویا کھویا سا ہے، اور پھر ایک روز حکیم وقار نے رولوکا سے پوچھ لیا، حکیم کامل، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کئی روز سے کچھ زیادہ ہی کھوئے کھوئے سے ہیں؟ حکیم وقار کی بات سن کر رولوکا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جسے حکیم وقار نے واضح طور پر محسوس کیا، اور پھر رولوکا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا تو رولوکا بولا، حکیم صاحب، دراصل کئی دن ہو گئے میرے استاد کی روح متواتر میرے خواب میں آ رہی ہے، اور استاد کا کہنا ہے کہ اب تم دہلی سے فوراً اپنے گاؤں پہنچو، کیونکہ اب تمہاری ضرورت تمہارے گاؤں والوں کو پڑ گئی ہے۔ پھر رولوکا بولا، اور یہی غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پا رہا کہ آپ کو اور یہاں کے لوگوں کو میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ دراصل آپ سے مجھے دہلی میں جتنی محبت ملی ہے وہ میرے سگے بھائی سے بھی نہ ملتی۔ خیر، میری التجا کے پیش نظر کل رات میرے استاد بولے، میرے فرما بردار شاگرد، تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، کچھ دنوں کے لیے دہلی کو خیر باد کہہ دو، اس کے بعد پھر تمہاری ضرورت دہلی والوں کو ہوئی تو تم دوبارہ اس جگہ آ جانا۔ یہ سن کر حکیم وقار کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی اور رولوکا سے بولے، حکیم صاحب، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں مداخلت کر سکوں، اور اس کے ساتھ ہی حکیم وقار کی آواز رند گئی۔ اس کے بعد رولوکا بولا، حکیم صاحب، یہ میری انگوٹھی رکھ لیں اور حسب ضرورت اس انگوٹھی میں موجود پتھر کو آپ انگوٹھے سے رگڑیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ میں ایمرجنسی میں آنے کی کوشش کروں گا۔ رات ہوئی تو حکیم وقار نے مکتب کے سارے لوگوں کو کھانے پر جمع کیا، اور جب سارے لوگ کھانا کھا چکے تو حکیم وقار بولے، میرے عزیزو، دراصل آج رات حکیم کامل صاحب حسب ضرورت دہلی سے دور جا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی سارے لوگ ہکا بکا ہو گئے، اور پھر افسردگی کے ساتھ ساتھ سب نے رولوکا سے مصافحہ کیا اور اس جگہ سے چلے گئے۔ اس کے بعد حکیم وقار اور رولوکا دونوں بغل گیر ہوئے، اور حکیم وقار نے نم آنکھوں سے رولوکا سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد حکیم وقار نے رولوکا کو اس کے کمرے میں چھوڑا، اور اس طرح رولوکا نے غیبی حالت میں دہلی کو خیر باد کہہ دیا۔ خدا حافظ۔